Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula amun jeki. Muga-muga bedena pengajian peneka dalam rangka khatmil Quran ben sholawat bersama. Moga-moga raja banyak manfaatah berkatana ben Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran peneka banyak nyamana. Al-Quran banyak nyamana. Juga Al-Quran banyak pan sifat ekabele ben pangeran. Quran nipaneka juga inyamai Quran sifate kalaben hakim. Al-Quranul Hakim, Yasin wal Quranil Hakim. Yasin wal Quranil Hakim, Al-Quran sehakim, penuh kalaben hikmah, sebanyak kalaben hikmah. Hakim peneka sepenuh kalaban hikmah, hakim sing ngendaliake, bisa dadi kendali sing ngaterake karidhona Allah, kendali sing ngaterake selamat ontong sampai ke akhirat. Kodeli jadi muntila Al-Quran peneka esena surat Yasin. Esena surat Yasin kalamun pelajari esena kenika teti kodelina ngaule ridhona pangeran. Abe teti kodelina abe. Esena surat Yasin tuntunan Allah belaan Allah nang surat Yasin kerwa mun yang kui mun eteku kerwa teti kodelina abe, kodelina ate, kodelina pikiran, kodelina celenaudi ke pangeran sampai ke akhirat ben Allah Subhanahu wa taala. Selamat ontong sampai kan. Artinya mana hakim mengendalikan sebanyak penuh kalaben hikmah,
sehingga bisa jadi pengendali sampai ke swargana Allah. Makanya orang penika beda orang tak sampai tahu maknana, tak sampai mempelajari esse na surat kenika Al-Quran, Al-Quranul Hakim mak sekoni. Kadang-kadang surat Yasin ampun mun beda orang mate orang macaki surat Yasin male kendali eki male giring karena Al-Quran nika nyapa ate sampai ke akhirat, karena Al-Quran nika nirae sampai ke akhirat mun hormat tapi mun abe lebur ke Quran, mun abe na penika ngaku-ngaki amul jeeki ngormat ke Al-Quran penika. Mangkana orang mate maca Yasin, ikra'u Yasin ala mautakum, ibu baca Yasin atas orang mate nabi, karena kenika bisa jadi cahaya, bisa jadi kendali, padang kendali sampai ben Allah sampai ke akhirat. Kan beda orang yang ada umur maca Yasin, yang tarik ke kubur kan maca Yasin. Hakim. Jadi salena pengendalina abek, jadi pengendalina abek nih ke Al-Quran juga berkata an-nurra cahayana ngateraki. Ngak kenika separe ngaki ben Allah dek ka orang-orang selakar asampung dek ka esena Al-Quran kenika ngateraki nirae ben orang se Quran nika kaleburi dek ke akhirat karena indah bakal jadi keindahan. Nika Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wahai manusia sesampurna. Yasin wahai insan yang sempurna. Anjing Nabi nika sesampurna. Poci ben Allah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an se mengendalikan, se penuh kalaban hikmah. Innaka laminal mursalin, saungkuna sampian saungkuna bekna Nabi Muhammad minal mursalin, termasuk dari utusan. Ala siratim mustaqim, sebodo yatas jalan tol seloros, tak biluk-biluk, sela loros ki aja tol, tak bengkok-bengkok, loros karidona Allah, loros ke kamuljaan sampai ke akhirat. Jadi esena tuntunan nika Kanjeng Nabi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, Kanjeng Nabi bade atas sajeun seloros nika. Mangkana itu rok manusia sedunia nika. Benikun bade jalan seloros tapi bade di atas jalan seloros. Setu bisa torok pan burempan manusia nika. Lemah bade ridona Allah. Dalam tuntunan bade pangalebur Allah, dalam tuntunan bade kasih sayang Allah, dalam tuntunan pada pengapuran Allah, dalam tuntunan pada lindungan Allah, dalam tuntunan pada pertolongan Allah, dalam tuntunan pada cahaya Allah bila laksanakan. Jadi Kanjeng Nabi ala sirati mustaqim. Dari kamma kenika tuntunan kenika. Al-Qur'anil Hakim tanzilan azizir rahim. Seepatoron dari Azizir Rahim, se maha mulja, Rahim se penyayang. Jadi Al-Quran nikah epatoron dari Allah se maha mulja, se maha jeja, se maha jaya, se maha mulja, Rahim se menyayangi. Jadi mun orang tidak baca Al-Quran parengi ongkuan serius ke Al-Quran kasih sayangi sareng Gusti paule kamuljaan dari Allah. Jadi Al-Quran inyamai Quranul Hakim. Juga nang ayat lain Quran nika inyamai Quranul Karim. Innahu la Quranun Karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Karim maknana Al-Quranul Karim
Makna karim nikah memberikan yang Allah tidak karim, Quran nikah karim, mun pelajari Al-Quran menikah, otaba emaus Al-Quran nikah, maka bakal oleh selebih bagus dari seyarap abana. Orang maca Quran bakal ibri ban Allah dari selebih bagus dari sepentawan abana. Pada orang pen adua, pen atua, nikah mun adua. Ya Allah, misalnya orang mentamenan, nawan padi misalnya. Ya Allah, paringi abdina padi kento wah bagus segi, sehingga abdina kento bisa anu. Ning padina rosak. Ning padina rosak. Allah maka abri dari sisi lain selebih bagus dari padi ini kan. Tapi mun maca Al-Quran ibri selebih bagus boleh, lebih bagus boleh dari seyarab ben abana. Jadi kadang-kadang orang ya Allah misalnya biar nikah sing udah beda se taksir misalnya bulan arwah taksir. Do tile entare nyoon sampai ke pangeran pada tibinin abdi na kasi pangeran pentang. Dulu tile entare entar nape mulai bikan tile entare teman. Maka karena abek nanyuun ke Allah, maka Allah tak nyaki pernyuunan, maka bekal ketemu dekian se bagus, bahkan bekal ibrik se lebih bagus, se nyaman angkuyan naben abek dari macam naki odikna. Karena Allah tak bekal menyia-nyiakan harapan ketulusan hambana. Allahumma shalli ala Muhammad. Nika doa. Mun orang maca Quran bakal ibri lebih bagus dari seepenta benar-benar. Ada mangken beda orang ngosong calon DPR makin nyoon ke pangeran ya Allah abdina kento acalon nyoona abdina kento dadi pakakas saya bisa dadi kemaslahatan untuk kabupaten kento bukan itu. Anyoon ke pangeran tulus anyoon. Engkau terus jadi orang yang lebih banyak manfaat ke orang banyak. Karena kanjeng Nabi adabu khairun nas amfaun linnas. Orang yang paling bagus dia orang yang banyak manfaat. Engkau terus jadi orang yang banyak manfaat. Wah tinggi suara atau mau tak sekali. Maka Allah bakal abri kebagusan dari sisi lain. Bakal abri kemuliaan, kemanfaatan dari sisi lain. Napa dari kanan saya bagi pangeran. Karena Allah tak bakal nyaki harapan bagus hambana situlus. Maka orang mukmin tak gampang stres. Kenapa? Percaya ke pangeran. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga manfaat. Berarti beniria saya bagi, sekema saya bagi pangeran. Senyaman. Nggak nikah. Nyaman namun ke pangeran pada nikah. Pada manusia gila, lamar kok cek teron minta ke pangeran nikah. Lu tidak entare nyari angin jangan gila entar nape mulai bikan kan. Maka tak sia-sia akibat Allah, maka Allah bakal abri isi bagus sehingga nyaman dalam abangun ke keluargaan. Nikah. Jadi mun ke pangeran nyaman kan. Tapi mun tak buru ke pangeran, ampun. Ya bukan tak buru kangko ya jangan be nalah orang ni penting buru ke Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga manfaat, moga-moga barakah. Karena orang ini kacok-cocokan, tak sakabian nih kasih bagus, cocok kabe. Pada orang derana ini kan tak pada kan, berdera O. Benar boleh. B. Benar boleh.
Habe na boleh guru tak pada deureun mun Arya cocok ka angkui makanan seria cocok ka angkui darau saya kebetulan apa stabil terus mun dia ka angkui mah banyak dia ka angkui darebe bisa stabil betul senika Allah menarik beri abri pangkat abri rezeki benih jeriah karena beuna akabeuna benih ria saya cocok teti beri saya cocok ben Gusti Allah saya manfaat saya berkah ben Allah asal abeuna pakun ngarep ka Gusti Allah kita tak tahu kanuna abe punya tak tahu makanya penting selalu ngarep ke Allah nyerah akidah ke Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga manfaat minta ke Allah tetiaki maslahat ke pangeran bagusnya tanah teti tolongi pangeran manfaat mereka moga-moga manfaat barakah Al-Quranul Karim orang mun maca Al-Quran bakal beri saya lebih bagus dari saya penta benar-benar ini Al-Quran Karim lebih mulja lebih bagus dari saya penta benar-benar ini keutamaan Al-Quran kau salli ala hanya mal Karim nih kan tapi kangkui ngoleh beremah la yamassuhu illal kotu bersih untuk lia saya lebih bagus pak bersih terongau lia Al-Quranul Karim terongau lia karimah Allah selebat Al-Quran maka pak bersih mun tak bersih tak bisa nyeting tak bisa ngoleh ini penting aja kebersihan kebersihan hati mun nikah seterolia apa bersih mun nikah seterolia nikah apa bersih maka bakal oleh saya lebih bagus dari seyarap abuna karya aja kebersihan menikah Allahumma shalli ala Muhammad moga-moga manfaat mun hasud tak bersih mun tamak tak bersih mun sombong tak bersih afitnaan tak bersih menikah antara selamat tak kapi sana foto ini penting kebersihan nih kan muntah belecar tuli asa pora mesti boleh tak belecar orang nih kan mesti boleh salah mesti anapa mah orang masih boleh salah nak kekeliruan nak male oning cek sampai sampurna namun Gusti Allah male oning cek abana male tahu kenal ka abah tibina cek abah tibina ni kata sampurna saya maha sampurna namun Allah male acangke male sekan ke pangeran Allahumma shalli ala Muhammad munan cangke ke pangeran nikah terus ipamulja ben Allah takak pun cale cela hina dadi putok malah tambah subur mun orang ke pangeran bagus hubungan apa pas cale hina tambah bagus tambah mulja dadi putok calian lho calian nih kami misalnya cara tong misalnya lagi tapi mun dadi pupuk dadi kesuburan ini kan dadi mun orang calat tong ika tak nyaman ika nyaman baru macam saya nganggu ya mun pas dadi putok subur Allahumma shalli ala Muhammad moga-moga manfaat nika Al-Quranul Karim boleh Quran nika Qaf bismillahirrahmanirrahim Qaf wal Qur'anil Majid Al-Quran Al-Majid sifat kalabun Majid tak bisa tabung nih kan indahna Al-Quran rangkaianna Al-Quran esena Al-Quran kandunganna Al-Quran susunanna Al-Quran keindahanna Al-Quran kefasihanna Al-Quran tak bisa tabung mangga dah Quran atang tangan Quran ni atang tangan mun bakna bisa ke bisa sorat bae kau tahu 10 ayat bae
tingkatanna kualitasna sepada dengan Al-Quran. Akabai bakna mun lakar Quran bakna tak berjaja ke Al-Quran bakna akabai 10 ayat bai kota bahasa surat bai akabai se kualitas sama dengan 10 ayat ini kan sasorat bai tak bakal mampu bakna mun parlo onceng kapi se terpenter ya kapi ni itunya onceng satunya nih kan saya terpenter kalah kapi si ahli bahasa si ahli nikah ilmuwan kapi orang si ahli sastra nikah kapi saya top onceng kapi mun bada jin boleh tak kira bakal mampu hil Quran karena mulai lambat sampai semangkin tak ada saya mampu AKBC kualitas sah semisal benar Al-Quran walaupun sesurat saya mampu. Wa salli ala Muhammad. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli akabai buat misalnya kualitasnya wad'u syuhada'akum min dunillah olo kapi jangan jana pokok jangan ibu pangeran tak kira mampu Allahumma sholli ala nikah Al-Qur'anul Majid tak bisa etabang karena nikah ampun depak kapuncak na Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Tidak tunging Quran syariat depak sampai kapuncakna. Tidak tunging tarekat sampai depak kapuncakna. Tidak tunging hakikat sampai kapuncakna. Tunging makrifat sampai kapuncakna. Ben sepadan. Ben kenika keris-keris rajana. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana ilmu orang-orang nika se ampun langgar wajib dibudina buruk Al-Qur'an ke kapi. Bener Al-Qur'an nih. Ternyata Al-Qur'an lebih lengkap. Sakuni kalimat tapi esena kena kapi. Cara namile kalimat ini kan hebat lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah Majid Al-Qur'anil Majid Qaf wal Qur'anil Majid. Udah boleh nyamai Al-Qur'an nikah. Jadi Al-Qur'an Majid bada bal huwa Qur'anum fi lauhim mahfuz. Bada Qaf wal Qur'anil Majid. Bada Qur'an boleh Al-Qur'anul Al-Qur'an azim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Nyamai Qur'an azim agung. Nyamai Qur'an agung mangkana orang mau maca Al-Qur'an kudu ngagung-agi kasih andi serah Allah. Karena kenika kalamullah maka kudu ngagung-agi. Tambah ngagung-agi dek Al-Qur'an karena Al-Qur'an nika azim maka kudu ngormat kudu amul jeki. Mun tak ngormat tak oleh barakana pun. Abu Jahal keluarga pun Kanjeng Nabi. Semak pun kona pun Kanjeng Nabi. Tapi tak ngormat ke Kanjeng Nabi. Tak oleh barakana Kanjeng Nabi. Tak oleh cahaya Kanjeng Nabi karena tak ngormat, tak amul jeki. Sehingga juga orang mun ka Al-Qur'an mun ta'amul jeki ta'ol Allahumma sholli ala Muhammad. Salah dari maca Quran mbian lebat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa mbian. Tak. Tapi mbian ngaku-ngaki, ngiding-ngaki. Allah, oleh. Sekoni oleh. Tambah banyak mbian tambah oleh. Dadi mun tero ya gelak bersih makin amulja ngaku-ngaki ngormat. Walaupun Abu Lahab tak oleh barakana Kanjeng Nabi. Napa? Tak ngaku-ngaki, tak amulja aki, tak ngormat. Gelak ketunging. Ben kitu Rahman gelak tunging gelak. Ketunging kan nih. Orang yang libur Al-Qur'an mesti nak fotona beda. Lebur ke aulia ulama mesti nak fotona beda saya. Dadi orang saya sampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Ghazali
andi kitab salah setengah kitab Pak Ihya Ulumuddin nika iya curi bon au pesantren-pesantren siraja nika akuru ka kitab Pak Imam Ghazali Ki Hasyim Asy'ari maos ka kitab Pak Imam Ghazali Ibu Rukaki Ki Khalil Bangkalan maos ka kitab Pak Imam Ghazali Ki Samsul Ki As'ad maos ka kitab Pak Imam Ghazali Ki Hasan Ki Zaini maos ka Ki Hamid Pasuruan maos Ki Wahab Ki Bisri maos ka kitab Pak Imam Ghazali pesantren di Juraja man kapan ya Madura nika buru pesantren nika maos ka kitab Pak Ihya Ulumuddin nika bodoh Syekh Abu Bakar bin Salim nika 40 kali hatam kan Pak Jilid ki murok hatam sampai 40 hatam Ibu Rukaki ya cereki hatam sampai kitab Pak Imam Ghazali nika ya cereki nang kalangan para ulama-ulama besar ulah di guru saya Ismail tila Jumat maca Ihya guru saya Ismail nika di Syekh Hasan Masyad murok Ihya kia Said Muhammad Maliki ni Mekah guru Syekh Hasan Masyad murok Ihya kia Syekh Yasin Al-Fadani murok Ihya kia anu napa ngaji kia ka Ihya ulama Mesir ulama Muhammad Indonesia Ihya saya rasa nyangkik ke dikaraki Imam Ghazali muntut dari beberapa ayat Quran muntut dari hadis Kanjeng Nabi muntut dari debuna ulama cerita ulama isen aku Imam Ghazali nika berem maceritana epakna Imam Ghazali nika epakna abana nika mun bada ulama mesti nyabis mun bada orang ngaji andi rezeki nyabis orang nga adegeng nika tila hasil daganganna hasillah sabagian ibadah loan sabagian ibadah benda sabagian eka belenja abekna ben sano nagapi sabagian eka sedekah dekah orang alim ben orang sing ngaji bentila ketemu ke orang alim anyoon ke pangeran ya Allah abdi dalem anyoon paringi anak saya bisa ben anyoon malolo ben pesena gini kan orang bojeng ngaji bodoh orang ulama sehingga sampai di potra Imam Ghazali ngabik bahasanya kula lambat ni bengkok pernah karabuan dukale Habib Umar bin Hafid Habib Salim As-Satiri datang ke bengkok lambat dukale lokale nginep nih rumah Syekh Muhammad berempat kali ini ke santri asalaman berdasar asalaman ke Syekh Muhammad tak nyabis panapa tak mangkana bekna nyimpen teka aku lemahi bucu luak gila bedena malai bekna ria ilmu lebur ka orang di ilmu ria akili ka bekna nak foto nak bekna bekal teti orang bagus kia dekian bekal teti orang di ahli ilmu si asampung ke Kanjeng Nabi mangkan je ka beli me malolo santri kan ngerek me mereka bodoh orang mapan sombong Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana kita nih kan bareng sepoi aja nih kadang-kadang sangoi ya nyambi sesak. Bareng ngaji. Santri nih kan lambek, kula enggak kula lambek. Enggak kula di emba nih kan lambek. Mun ngirim peng sabulan sekalian kadang sabulan dua kali. Nih kan ngirim kapotrahna nih kan. Ngirim apa? Jadi gula kita boleh montuk lah, ni gula boleh montuk, embuk gula boleh montuk lah. Kita di anak gula, kita di anak-anak. Nika ngikuti para guruna, ikuti para guruna. Dari mana guruna? Nika mau ngirim, tangguh anak nan, ngibun nasi gulung, telok gulung, pak gulung, du gulung. Tila ngirim guru, asal ada ngirim obeng napa, kurang ngirim gulung. Tetikan jana guru ada kapi.
Benih pangitek nak dia. Ya kira mana buat dia. Mun tidak ngirim kurang gulungan, teti kancana ini. Cukup naik panyaman, mun tak nyaman tak kira akan. Teti milo cak kancana kapi. Lah marah kenika abri dak orang saya ngaji, nikah ka abet teti berkah dari barakah oleh barakah dari Allah bisa turun kana potona mesti bede semapan nak potona dekian. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Coba mbian nyari orang mun bede orang senari, orang bede orang senari-nari, tidak bede orang nari talebet maksud lagi. Joget saya talebet, ini joget biasa. Joget biasa ki biasa. Saya talebet kurang. Ampun selebaran kurang talebet. Pas nyawer. Selalu nyawer, tengku pun abet nawas. Oke. Malarat ampun nak foto nampu. Oke. Mangkana mun nemu ra nikah bawas. Sampung ka aulia malih bade keseimbangan sehingga oba dadi bagus. Nyawer ya nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini kan nang anu nikah nang pan negara termasuk nang Pakistan. Nang iman kaman nikah mun dilobo doreng maca Quran. Nyaman Quran na woi sawer. Sawer. Kanje tafalik. Niki kanje nika pese malolo nika kanje no. Dilo maca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Dilo nyaman sawer. Cek bening abes oreng ngakuna Quran. Ini ataki kagui mangkana aulia ni banyak Pakistan. Guru-guru kaula ni banyak Pakistan. Guru-guru na kaula banyak Pakistan. Aulia besar. Nebur ka Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana gelek ka tunging ora bener ka marah kerampan. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Ya timbian mun ngirim cek kun sapuntuk. Kewe nasik gulung banyak milo sakanjaan ke kapti. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang bade semak ben gula kadang. Puh anak na sobung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kan penting. Makin gula tunginga. Matura. Mbak tahu sama semak. Matura semak kan? Matura ni kamu bodong ulama gula oneng ki dari Mekah, dari Yaman, dari kama pun. Pokoknya temu orang kenika orang soleh, orang bagus, alim. Ini orang saya jual ilmu nagi, orang bagus alim. Master yang Matura ni kamu andi nyambis. Ingat ke Khalil Bangkalan. Entara kamu kasan, orang ini kasih siap seteronya bisa nih, karena terlalu gilian. Pasti kurang Madura mungkin. Eman keaman, mayoritas bahkan bisa ikut jagi saja. Mayoritas 99% lebih. Sobung reng Madura nih kak. Agamana benih Islam kopi. Toka pun bujingan syahadat cekak kian. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cekak syahadat kian. Anapa? Bengatua nggak nikah ka orang soleh. Jak nareng kanje tak meregem ka orang soleh, mekar. Wah, sholli ala Muhammad. Kamu manfaat. Jangan bahasa nareng kanje soke nih kan tak meregem. Jangan orang kau lah mondi andi tak meregem kau orang mekar. Allah sholli ala Muhammad. Injak nareng kanje tahu nih kau guna. Allah sholli ala Muhammad. Mondi indi tak ikat TBI. Pamilo, pamilo. Allah sholli ala Muhammad. Ini kelambek
Kadang di terong kok tero anu, kadang tero bakso, padahal kun berak setong. Napa mak tak gelem telokan mampak kan? Male melo kabeh. Ini paling rajuke. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Jadi lebur orang mukmin, orang muslim nikah mun andi nikah tak ikat hibi. Mun di rajuke Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatian nikah TV. Kadang ada orang nikah sabona, tabur dari tasik. Semak tasik aja. Mun tidak tak oleh ngiding kabeh orang nikah. Oh tak oleh ya enggak, lahir setia tak oleh. Ngiding kabeh. Coba sila oleh, tak munyi was. Tak munyi was. Oh. Kenikah tretan neng kalangan orang Islam kenikah pun tak osom malah kenikah. Ngeli mon oleh pamilu kenikah mon pasti katibi kenikah tak osom malah kenikah. Tak osom jan pantun hurawon teu mar talpe teu mar pateng. Tak osom bon. Tak osom. Pangken listrik tak osom behel tak osom. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang beda teman talpek tak boleh beda pun. Tuan pateng orang. Sobung pun tak osom. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Badareng matur ke Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Abdina kae ento andik tatangga. Tatangga kanan, tatangga kacer. Abdina endi masakan kae ento. Kun cukup kirim dek ka setong tatangga, pun apa ibu kieu ka tatangga se kanan, pun apa ibu kieu ka tatangga se kacer. Mun pamilo kapi tak cukup. Cukup pae bagi ka orang imma ka kanan imma ka bareng madhemun Kanjeng Nabi bagi kasih semak ka labeungeuna di masih semak labeungeun oh se kanan iya bagi ka tetangga se kanan mun tak cukup mun cukup pa bade beri kanan kacir mun tak cukup bade lebihna sekem masih lebih semak labeungeun. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga sahabat marageni ke sampai matur Kanjeng Nabi. Moga-moga manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Empian saya apal niki kan selamatan anu boleh hi? Tasyakuran boleh nika. Tasyakuran hafal Quran nika. Kula tanya empian apa siapal? Sebandek pripun? Saya bandek, maksudnya akan apal kabeh, tak bojeng pian ini ya maksudnya. Napa siapal boleh? Hah? Inna atoina kal kautsar. Apal? Inna coba mun sitlakar apal ben. Ngiding ge gola. A'udzu billahi minasy Bismillah. Mulai bila ben apalnya? Mulai hikana. Inna a'tainakal kautsar. Engkau abri dek kabeuna al kautsar. Napa al kautsar nika? Bunya. Empian ibri sehat. Empian ibri rezeki. Ibri kabungaan.
ibrik kacemperan napa bon senyaman bon kini ka Kausar engko abri ka beuna sik kaputo atoina ni ka ato sesuatu sik kaputo bunga Kausar ini punya kebungaan kauntongan kabujreueun kebahagiaan kenyamanan kan mun bente dunga maca geunika nyaman mimpena kan nyaman malolo mun maca geunika nyaman malolo teka ketemu tak nyaman budina nyaman pokok ketemu nyaman malolo inna toina terusan nah mun mbak neri beri fasolli li rabbik wasolli rabbika mbak nakasoon ka pangeranna beri kabungaan mu perak-perak ka beuna kasoon na tada ka pangeran fasolli as-sholata beuna napa fasolli rabbika as-sholata beuna ka angkui pangeranna beuna salat napa kasoon ka Allah kan pon libo cah ini lambok siapal pon kasoon beuna beri tulian kasoon karena orang mun kasoon sekelangkong terima kasih muji ke Allah maka bakal tambeuy kabagusan beun Allah berkat tambeuy beun Allah fasalli tuli ke pangeran napa kasoon napa sekelangkong napa terima kasih napa muji Allah syukur Guste nika ke pangeran mun diberi terusana fasalli rabbika wanhar napa wanhar akurban akur mun khila sholli mun saya wajib duhur asar mari sopnya sepuh kalau saya wajib saya fardu sunat lain boleh napa lain syukur gini ka pangeran syukur ka Allah ini ka wanhar mun warhar napa kurban napa bulan napa kula riaje kurasi dinas mun saya tak dinas wanhar akurban kanggo serah kanggo orang kanggo serah kanggo masyarakat kanggo serah kanggo umat akurban mun sedinas kudu sape kudu tak sape embi ada pun sholat mun sedinas duhur asar maghrib isya kudu sedinas lain aja nih kan embian tekan sampean misalnya anu langsung ngasojud pokok kasoon ke pangeran wanhar akurban kanggo daerah kanggo masyarakat kanggo umat kanggo fakir miskin fuqara kanca kurban mun sedinas bulan dia aja deh kieu sape embik nika mau saya tak dinas aku ya aja telur pokoknya korban ben kangkui masyarakat imma kalaben tenaga nampian imma kalaben pemikiran nampian imma kalaben hartana pokoknya korban kenika pande pon apa lambe maki pakun berkeng beremah Allahumma sholli ala Muhammad. Udah lambek nih ki akan cagi lambek tapi emang kenten pon tak pati nangale nih kamu andi rokok mau ninggal rokok terus saya sholat nah ini tadi kaca anjaan nih kak rokok na bede kasangnya ki ngarep rokok na oreng dua napa mun epa kaluar ya na kaula kanjeuna beudeung ngarep rokok na kancana kieu tadi rokok cek kanjeuna beudeung puh lambek tapi mun mangken mun bolong-bolong ben pengajian sholawatan pas tak keluar kan kancana sarageun jangan saya gelek nah itu martar pek teman pateng ini tak sombong siapa si Andi bakalo Allahumma sholli ala Muhammad kamu kemanfaat kita Andi aing beki Andi aing beki cacai panyaman Allah cair pon Allahumma sholli ala Muhammad moga-moga manfaat moga-moga barakah punya orang kancana rokok na banyak rokok diwien
cana tibi nih benih orang benih sera kan. Ini kan di otang matanya mana. Jangan rengkonan di otang mata. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga-moga barakah. Ambui. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tambah lambe boros tak bagi. Karena boros ni ben saromben. Iku nak ben saromben. Lambe pakon. Allahumma sholli ala Muhammad. Mundik bini na baka ada. Bini na, anak na, lebih ni kah? Buru kan kuy orang masjid, musola buru. Mangkan bereng mator kanjing Nabi, abdi nanti harta kayak itu. Kak Dim saya beli lebih utama kayak itu. Mau dibagi kapi tak cukup. Kak Dim saya beli utama saya lebih bagus kayak itu. Kau tu bagi ke masyarakat. Pon apakah bini, pon apakah masjid, pon apakah fakir miskin, pon apakah fisabilillah, pun sepadan. Dalam madhun kanjing Nabi, bini nah bagi ke bini nah. Bani ke masjid, ke bini nah kada. Beda lebih nah buru ke masjid. Bagi ke masjid kan atau okar ibu dimen. Salli ala Muhammad. Masih tekanja na rosak mian. Salli ala Muhammad. Oh, hadis gini kan. Dia benar yang matur kanjeng Nabi ini nak kelu ada lebih na puru kalayan na. Anak na wah puru kalayan lain na. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal aku mantan nanyar kurang. Mun lambek mantan nanyar kan ke kamah. Amain kama jodikna, amain ka guruna. Mantan nanyar napa nyaman mencan makin. Bulan apa? Bulan madu. Main. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Bulan madu norok pantun. Wah, jalan-jalan ke tengah sawah. Celot malo loh. Lopot. Allahumma sholli ala Muhammad. Jalan-jalan ke bulan madu jalan-jalan ke tengah sawah. Celot malo loh. Baiklah. Dia tepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti mun latah endi tak usah pon badan. Tak usah katengka saya jalan-jalan. Niki oleh sabulan 2 bulan karena saya tagih tengah kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kawan nambah entar ka majadina, entar ka guruna nyambung nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Jadi awali kasih la inna a'tainakal kautsar. Jadi kene ka diberi ban Allah. Berapa mau diberi ban Allah? Tapi fasalli sok fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika apa? Asolat kasoon ka Allah sekelangkung terima kasih dak Gusti Allah. Ini kasih berhubungan ban Allah. Saya berhubungan ban usa wanhar. Nah wanhar akurban. Mun se fardu surabon dekian pilih aja. Se dinas, se tak dinas. Bila poin kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Semoga barakah. Pon cukup nih kaki. Semoga nikah jeki Ramadan, biar bulan Ramadan banyak baca Quran. Terus banyak baca Quran ngata maki men. Karena lipat sampai pan lipat nikah Quran. Kenika banyak baca Quran. Mun sembian orang ngapas-pasan. Pas-pasan apa ibadahna? Benih maca Quran ibadahna pian. Mun saya nafakan napas pasan. Napa ibadahna? Kasabo. Mun micae kenika ibadahna pian. Karena kenika alaksanaki sena Quran bakun. Kangguin apa? Nafakan nabi ini ben anak. Karena pas-pasan mun tak alako napa ibu diwas? Akali? Alako apa pas-pasan. Ki nyari siku ganggu napa? Kulhu betek pon Fatihah
si apal Fatihah Fatihah, kulhu ayat kursi. Nah atoina kal kautsar, inna atoina kal. Kene kawan baca. Kene ka ibadah. Anakna bae, beunana tugas sebab ngaji buat ngaji. Engkau saya lakukan. Jadi amal ibadahna orang tuana berarti kasaba utaba micae utaba coba kalau ibadahna. Mas maca Quran tapi tidak saya laku. Namun lakon nika. Keneng nih kenenganna lakona jeleni ngaji Quran wae ngaji Quran tapi ada setan anak ada saya kopi kemudian oh iya boleh saya buat kopi boleh saya kayak dengkuringa kurang pada kenceran apa sih maca Quran ya dekian Allahumma sholli ala Muhammad kacau apa biar rajik kena bek nyaman tak apa lah kok kumpul masjid berarti kau tuh di masjid lah hilangkan kau tuh ada harus kok setetangkeun tak bagus nek tapi mun sepasan berarti bun pangeran tuh geus amal solena ala kok semoga manfaat semoga barakah kenanganna jalanna lakona semoga manfaat semoga barakah mohon cukup kemanfaat barakah kulitan tretan menteroleh barakan Al-Quran kapi barakan Al-Quran kapi tambah lebur maca Al-Quran kenika pantuman si dari Allah pedoman si dari Allah sesoro angkuy pedoman na abe si dari Allah nika pantuman na abe si dari Allah paneguan na abe tuntunan kangkuy abe si dari Allah ajaran kangkuy abe si dari Allah moga-moga kaulatan tretan badak dengan tuntunan Al-Quran tuntunan Allah tuntunan Al-Quran sampune palebat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam